कोटी लोक एपरी अच्छा देश जो मैंने जो मान इनकम पर कैपिटा इनकम स्टैंडर्ड इज आगुरा जर्मान अच्छा 14 कोटी। हाँ 14 कोटी लोक किन पारे गाड़ी सब। हाँ शुद्ध ओडिशा गोटे लार्ज पोर्सन ऑफ लोक यही धरण जो पैसा रोजगार करता सेक्शन लोक बिकॉज ऑफ खनि बिकॉज ऑफ ये अदर इन्वेस्टमेंट प्लस द वे द गवर्नमेंट भाव में तार व्यवस्था आपण आशा करते कि नहीं अधिक अधिक लोक ये लग्जरी कार चढ़ार सुजोग पातु अधिकार अधिक लग्जरी कार जब 5.5 कोटी 5 कोटी टकर घर बिक्री हम ये गोटे लोक जीवन जाक जी गोटे चाकरी करके पाखे चाकरी कर जीवन जाक चलीगले गोटे घर ये कैन दे परचेज हाउस ऑन देयर ओन इन भुवनेश्वर इम्पॉसिबल। गोटे सरकारी चाकरी हो अन्य चाकरी कर लोक जीवन व्यापी गले ये गोटे घर किनी पार असंभव गाड़ी चढ़ी पार ना कर हाँ then where this money is coming from in spite of आपण बहुत एजुकेटेड आपण इंजीनियर अछंती ये अछंती चोरी न करिवे जे आपण करि पाइबे आपण माने मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू ऑडी वोल्वो जागुआर लैंड रोवर ये जो दामी कार ए संपर्क रे अनेक गुडे खबर एडवर्टाइजमेंट आपण देखुथिबे। मर्सिडीज बेंज रो रेट होची 46 लाख रु 3.5 कोटी टंका पर्यंत जागुआर रो प्राइस रेंज होची 65 लाख रु 4.5 कोटी पर्यंत। बीएमडब्ल्यू कथा जदि आपण कहिबे 45 लाख रु 2.5 कोटी पर्यंत गोटे कार रो दाम। फेरारी रे कथा जदि आपण कहिबे यार प्राइस रेंज होची 3.8 कोटी टंका माने 3.5 कोटी टंका रु 10.5 कोटी टंका पर्यंत ओडिशा मार्केट रे आजिर दिन रे ए सबु कार रो बिक्री बढ़ुची। टाइम्स ऑफ इंडिया ए संपर्क गोटे रिपोर्ट प्रकाश करिछि आपन को पाखरे हुए तो कार थाई पारे कार थिले ए भलिया कार बोधवे नथिबो कारण ओडिशार किछि लोकंक भाग्य रे एई भली कार चढ़ीबार सौभाग्य आसुछि जो मानक पाखरे बहुत भलो इनकम अछि आउ सेई संख्या बढ़ीबारे लागिछि जेतबेले आपनक गाड़ी रे आपण तेल पकेला बेल को भाबुचंती मोटरसाइकल ले तेल पकेला बेल को भाबुचंती इलेक्ट्रिक कार केते टंका पड़िबो बोली इंक्वायरी करूचंती कारण पेट्रोल डीजल रो रेट बढ़ुची सेतिकी बेले एई 3.5 कोटी 4.5 कोटी कोटी 2 कोटी टंकार गाड़ी ओडिशा मार्केट रे यार बिक्री बढ़ीबार लागिछि। टाइम्स ऑफ इंडिया रो रिपोर्ट अनुसार 2025 मसिया रे 192 बीएमडब्ल्यू ओडिशा रे बिक्री हितला 2024 मसिया रे 153 टी बिक्री हितला 153 थिला 24 मसिया रे आउ 192 हे गला 2025 मसिया बेल अर्थात बीएमडब्ल्यू किणुथिबा लोकंकर संख्या ओडिशा रे बढ़ी गला। मर्सिडीज बेंज कथा जदि आपण नेबे ताले 2024 मसिया रे 169 टी मर्सिडीज बिक्री हेतिला 2025 बेलकू ए संख्या बढ़ी करी 188 हे गला। जागुआर कथा जदि आपण विचार को नेबे 24 मसिया रे 90 टी गाड़ी बिक्री हेतिला ओडिशा मार्केट रे 25 मसिया बेलकू 92 हे गला अर्थात दीटा गाड़ी अधिक आसला। तो ए सब गाड़ी जदि आपण विचार को नियमती भुवनेश्वर कटक राउरकेला और संबलपुर मुख्यतः यही 4टी सहर रे ए दामी गाड़ी लोक किनी पारुचंती बा एई गाड़ी बिक्री होची ओडिसा आउ कोनोसी जागा रे यार क्रेता कई नथिबे बा आउ कई लोक नथिबे जो माने एई बली गाड़ी किनी परिबे। 4टी जिला भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर किछि गाड़ी बालेश्वर रे जाइछि बोली रिपोर्ट रे लिखा आइछि बाकी कोनोसी जिल्ला रे एई गाड़ी किनिला भलिया व्यक्ति नाहंती। ओडिशा ऊपर को उठुछि कि बाबू जेतबळे लग्जरी कार दामी गाड़ी किनिबा लोकंकर संख्या बढ़ुछि 3.5 कोटी 4.5 कोटी 2 कोटी कोटी एबरी किनुथिबा लोकंकर संख्या बढ़ुछि ओडिशा रे रिपोर्ट कहूछि। नहीं ए रिपोर्ट पूर्व मु कहिबी आपण जेतले ओडिशा रे खनि दुर्नीति होछि खनि कथा एते आठिला खनिर विपुल राजस्व आसुछि बोली तो आसिला सेते में लक्ष्य करते भारत वर्ष रे अन्य राज्य अपेक्षा ओडिशा रे दामिका गाड़ी संख्या बढ़ी बढ़ी चलीला से
ଏବେ ଆହୁରି ବଢୁଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ସେଥିରେ ଇନକମ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ହାଉସିଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ମାର୍କେଟ, ଭାରତ ବର୍ଷ ବଡ ସେକ୍ଟର ସବୁଠୁ, ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଙ୍ଗଲୋର ଫାଙ୍ଗଲୋର ଆଙ୍କୁ ପଛେ ପକେଇଦେଲେ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଘର। ଏବଂ ଯୋଉ ଘର ଏଠି ହଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଠି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହଉଛି 3 ବେଡରୁମ ଆଉ ସୁବିଧା ଥାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଥାଇ ଯଦି ହଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ସରୀ ଫଣ୍ଡ 4 କୋଟିରୁ 5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର 4 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଘର କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡି କିଣିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷ୍ଟ ମେଜରିଟି ଓଡିଶାର କିଛି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ବୁମ୍ କରୁଛି। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ବି ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅପେକ୍ଷା ଓଡିଶାରେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଗର୍ଡେଡ ପ୍ରାଇସ୍। ଆପଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିରିୟରରେ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଆଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ସେ ରାସ୍ତା 2 କଡ଼ 4 କଡ଼ରେ ଆଉ କୌଣସି ଜମି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଦାମ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ୱେୟାର ହାଉସ ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ଆଭରେଜ ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ଉନ୍ନତି ହଉନି। ନାଇଁ ସେଇଥିରେ କଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଧରଣର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ନେଇକି ସବୁ କାରବାର କିଣିବା ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି ର ବାବୁ। 4 କୋଟିରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶା। ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ କହିଲି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଯୋଉ ରୋଜଗାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁକା ଜମିବାଡି ପଡୁଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ପୋର୍ସନ ଇନକମ ର କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଦାମୀ ଗାଡି କିଏ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦାମୀ ଗାଡି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କୁଆଡେ କିଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଲକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଲେଜିଟିମେଟ ଇନକମ ଖୋଜି ପାଇବେ ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କାହା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ପ୍ଲେଇଂ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ। ସରକାର ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ। କେମିତି ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ହବ କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସିବେ, 4 ଦିନ ଧରି ଫଙ୍କସନ ଚାଲିବ ହବ, ତାର ଗୋଟେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଇଗଲା, 15 କୋଟି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେମିତିଆ ଜାଗା ଛିଡା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରୁ 4-5ଟା। ସେଟା ତ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ କଣ ଆପଣ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବଂ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନେକ କଥା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଖାଲି ଆମର ଏଇଠି କରୁନୁ, ଆମେ ବାହାର ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆକୁ ନେଗେଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜମା ଦେଖୁନି। ଓଡିଶାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲକ୍ସରୀ କାର ଚଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି that speaks of a large economic inequality that is growing. ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ସେଇଟା ଓଡିଶାର ସେଇ ସ୍କୋପଟା ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗରିବ ବା ଲୋୟର ଇନକମ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି 140 କୋଟି ଲୋକରୁ 14 କୋଟି ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଏ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନକମ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଇ ଆଗୁରା ଜର୍ମାନ ଅଛନ୍ତି 14 କୋଟି। 14 କୋଟି ଲୋକ କିଣିପାରିବେ ଏ ଗାଡି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଲୋକ ଏଇ ଧରଣ ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଏଇ ସେକ୍ସନ ଲୋକ ବିକଜ ଅଫ ଖଣି, ବିକଜ ଅଫ ଅଦର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଦି ୱେ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏ ଲକ୍ସରୀ କାର ଚଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ? ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲକ୍ସରୀ କାର ଯଦି 4.5 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଘର ବିକ୍ରି ହବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜୀବନ ଯାକ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିକି ଯେ ଆପଣ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଘର ଏଠି କରିପାରିବେ?
Can they purchase a house on their own in Bhubaneswar? Impossible. गोटे सरकारी चाकरी हो अन्य चाकरी करथिबा गोटे लोक जीवन व्यापी गले ए बड़ा बड़ा घर किनि पारिबो असंभव बा ए भलिया गोटे गाड़ी चढ़ी पारिबो ना करि पारिबो हां then where this money is coming from in spite of आपण बहुत एजुकेटेड आपण इंजीनियर अछंती ये अछंती चोरी न करिवे जदी आपण करि पारिबे तेनु कोठी चोरी परछ को तेतरे चोरी जेते धनी लोक जे बड़ गाड़ी चढ़ुची से कोन चोरी करू किछि चोरी सूत्रे किछि अर्थ आसुची एक द्वितीय कथा ए जो घर किणुचंती चोरी सूत्रे रे आपण काहे कि भुवनेश्वर रे मते काहे कि सारा भारत वर्ष रे दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर रे कोन आमटू बेसी जन लोक अछंती सेठी रियल एस्टेट प्राइस आमटू केम कम होउची केमि होउची एठी काहे पड़ची ए छत्तीसगढ़ चल जाउं तो जो ओडी बेंगलोर भुवनेश्वर प्राइस जाय तार हाफ होउची छत्तीसगढ़ रायपुर काहे कि ए भुवनेश्वर मार्केट को जेभली बाहर आमे कर देचे अंचल को ताधर कोन हेची ए जो इनकम इनक्वालिटी एते व्यापक हो जाउची एबो जोठी कि आमे ए धरन घर करियो साहस करू तो छत्तीसगढ़ रे जदी सस्ता होउची रियल एस्टेट ओडिसा रे केमती मालामाल होउचन सस्ता नुहे मु कहली हमर सारा भारत वर्ष रे तो ओडिसा रे काहे खाली सेति नुहे एवं कुआ जाउची रियल एस्टेट रे पैसा रोजगार करी जदी सर्वाधिक कोठु लाभ करिवार अछि से ओडिसा इन्वेस्टमेंट कले हबो एटा होउची अच्छा ओडिसा रे एते लोक काहे किनुचन किए जमी घर एते काहे किनुचन एवं ओडिसा रे मु तो निश्चित एते बड़ा मार्केट केमती रहला एकदम चोरी रे किना होउची एकदम चोरी रे किना होउची बोली मु कहबी आ केमती केमती कहबे मु कहली मु कहली देखो तो आपण जो मानकर धरा होउची ब्रिजलांड धरची हमको धरची आपण देखे देखुची समझ चाटला है प्लॉट नहीं 6 टाका प्लॉट नहीं 10 टाका प्लॉट नहीं चंती एबो से प्लॉट रो मैनिपुलेट करके से प्लॉट रो प्राइसेस 10 गुण 50 गुण बढ़े दिया आइछ वर्तमान से जो एबो से प्लॉट सब 10 टा 50 टा प्लॉट लोक केमदे नउछन मते कहले चोरी पैसा न कोन जेन्युइन वे कोन भलो प्लॉट किनि हबन ना ना ए जो धरण हेची होउची से धरण हेई पार नता एबो सेही सकासे एई ब्लैक एते परिवार पैसा आसिया फल रे जो माने एठी जमी सब थिले जमी प्राइस एठी 50 गुण 10 गुण जे परिवार बढ़ुची एबो के ताको नै पाइबो मु कहली जेहेतु एते प्राइस रे जमी नै कि मध लाभ अधिक होउची सेसा रियल एस्टेट भारतवर्ष सब रियल एस्टेट बड़ कंपनी माने वर्तमान भुवनेश्वर अछंती जानि आपण जदि भारतवर्ष सब बड़ कंपनी माने वर्तमान ओडिसा रे अछंती खनिज पैका भारतवर्ष ऑल बिग कंपनीज हैव ऑपरेशन इन ओडिसा बिकॉज ऑफ द खनि but because of the real estate all real estate big companies are in Odisha now तो रबाबू the profit तो एक खबरटी को आपण को दृष्टिकोण रे देखुचंती आपण को दुख होउची ना आपण इतरा खुशी होउछन ना नहीं एटा गोटे इट शोज द काइंड ऑफ वो एटा गोटे इनइक्वालिटी प्रोप्रेट करूची आंगर भी स्प्रेड करूची किछ लोक भितरे राग तयारी करूची और करूची एवं मु भाबुची एंड देखंतु समस्त जानिचंती मोस्ट ऑफ द पीपल आपण यू नो मेनी ऑफ देम जेन्युइन इनकम जर से गोटे हार्ड लेबर करके जीवन में परीक्षा बांकी करछंती बोली मु विश्वास करिबी मु तो जे व्यवसाय करछि से कष्ट रे करूनी सुनंतु आज्ञा पुणी मते कहले करिसंती व्यवसाय करिकी करिवा लोक किछि किंतु व्यवसाय न करी ठकिकी लुटिकी नौथुआ लोक संख्या मते बहुत अधिका जोथि पई एते बड़ मार्केट तैयार होउछ आपण जदी आपण काहे की आपण देखिले परा छोटो छोटो बाली रे जो ईडी हला 100 माने कोटी कोटी टका नोट बंड थुआई जाउछ कोन समतरे गण दिन तो किछि लोक जो माने धृत सेही मान का जणे दिन को हेछि ना बाली माफिया हां बाली माफिया कोंतु खणी माफिया कोंतु जंगल माफिया कोंतु लैंड माफिया कोंतु तो ब्लैकमेलिंग आपण गोटे छोटिया कथा मु निज अभिज्ञता देखिछि कोन कले कोन हबो केमति कले से बाट बुद्धि जदि सुनिबे मानकुठु केमति बाहर करा होउची आपण कल्पना बाहर एटा एई कथा 10 वर्ष नै पारे ओडिसा लोक बाहर कंपटीशन देखि मत किछि अभिज्ञता भी होउची किंतु बहुत लोक ए जो करूचंती तातुर जेन्युइन बिजनेस करिकि जतिक लोक करूचंती जेन्युइन बिजनेस न करिकि ठकिकि चोरी करिकि मत सतिक लोक करूचंती एटा मत बोट लिखि तनो ए स्टोरी रो ए कहानी रो ए खबर रो आउ गोटे दिग अछि जा रबाबू कहउतिले जे प्रकृत रे ओडिसा रे सही बली गोटे मार्केट जेन्युइन वे रे ठीक बाटरे तैयारी हेछि कि ए संपर्क रे अधिक वितर्क जरूरी अधिक आलोचना जरूरी किंतु खबर होउची
दामी कार रो बिक्री ओडिशा बाजार रे बढ़ुची। दर्शक धन्यवाद नमस्कार। आशा करी आपण न्यूज रूम को सब्सक्राइब करेंगे, आम भली सांबादिक मान उत्साहित करेंगे।